जों थाखा थायो बुग्रा सानै दं बुग्रा हमजांनाय साइनिया Langsangni tahukay buhusong sentini hai paisok paisoka state food demand committee ni chairman borong ganang sar ogut debur bani oro pulyano lamsoga no sarno sini khosla tv ni pathatei sarno pulyano lamsogo horrai tv no belai kai khabai khugbai lamsogo ano kok sungbai ma bagai sar bahai tong sakra de pulya kaham tongo norok to phainai parliamentary chongmani norogei sal kabaitai sal thang duita parliamentary constituency ono candidate dekha to tinise jora bobo hai public room thane response mane tong sakra de sar जोंथ' स्टेट डिमान्ड कमिटि नोंनि बुसामानि तिप्रासारनो जेन जों अस्तित्व एक्जिस्टेन्ट सेफ खालायनो दा खालाया आबोनो रोगैसे जों बुजावो एक्जिस्टेन्ट सेफ खालायनो मोनखायबा जोंनो लाथा तिननो पुब त्रिपुरा कृष्णमोहन जमातिया एक्स एमडीसी पश्चिम त्रिपुरा रमेन रियां बनो जों बुजारो तान बागै स्टेटहुड डिमान्ड एडिसि एलेकानतै भारतनि संविधाननि 2-3 धारा अबनि बागैसो जों तिनि कैंडिडेट सेटआप खालायो sir abono tabuk se joro bobo hai matong mane buti hai response mane to public khani এবং আবার টেলিফোনে রেসপন্স নাই বতঙ্গো রিংয়া রি দঙ্গো বাক্সা বাক্সা রনাইबो রি दंगो हाइपानो जों जे नायमानि ताबु हुंकाय बर' रक जे जागा माथाव आयंनो थांगो जादा बानची जादा थां कमरिजा थां आबु नायलेलिया नुखा पुइलाफ्रु पुइला जाति उलपाति पुइला जाति उलबो जाति NRC Greater Tipraland no compromise without Tipraland last one fight abo tini tamungkha abo public no bujina kento aro joto buma bodol marok kubrung nugu ekdom busala jak tam thike mona ongkoro kanna jak bini chamuthiri gnai rok risa rok jak Kabo rong utama sana nukai kaisa wana ma singcanggu abo kaisa dik pelaha engkai puila dik engkai Tipraland NC development bisinti Tipraland tu nai leuka abo tubui paika lengtangka bormurawo 2017 bo al lengtari fol 2018 सरकार टुपका अब तो पब्लिक उनुक दङ बुको आलादा राज्य किन्तु मोसालायखा तालायखा मांगा नै आबो जोंनो थाब लाखायरेखा आबो नुखांखाय आं पब्लिक उनको दुजुरना मुसुंगिया सेजना मुसुंगिया सानो मुसुंगिया तुमुं नों अरवो चिनिति प्रसारनो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी तो अलरेडी नि पाइखा ओंमानि न थाङै नारदे मानो आबुन बागै जों स्टेटहुड सानो आलादा राज्य sir tabu gereng je alada political party ni tongmani tiprasaro bises kore tiprasaro na hamkrai ni bagi obo joto se tiprasaro na hamkrai na yong ke obo takai thansang ya bo jaga region tongabo ekoi babe khorang podokati se ni karon tamo bobo region ni wasuk sanna thansa tongkha आगे CPM ना आमला दसर बाबू थांता खलाई गोबां माको मुभमेन्ट खायखिया आबो चिकन पार्टी पाट दं तमनि सलाय एकै सेल्टाराव फायै अमनो तमुनो जोरदार खाय दाबि खलायखाय तामो समस्या दं नोंखाबले थांजा IPF टिंखा बर्मा लामा कासुका BJP नि सरकार तु आबो थांजानि फलनोब्ले तिब्रालेनि बुंगै जोंनो बुंखो खाय बाक पारि खलायगाता Tipraland bungo, ikat tabu bo tantan nang kable, ikato
produksi to tanta ni sakable tanta nang kable 6 eko edisi election jinika 18টা সিট মাংখা বিধানসভাও থাंनाय 2313টা মাংখা थान्था नों खाबले बर थान्था या दंबा ओंनि दंले थान्था केन थान्थाव टाउन खायया वन लास्ट फाइट ताम खायया बीजेपी वाचन दुलाव तुम खायचो बीजेपी ताखाय बीजेपी नो निमानो बरनबो আচ্ছা স্যার আমনো তে কাছে দিকে চলনা কাছে নিছে বুবাগরা বহুত পুইলা জাতি কোনো পার্টি স্লোগান আমনি পরে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমনি পরে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন দাপে দাপে বিনি যে বুকুনি যে স্লোগান অথবা কক ঠাইর পাল তংমানি নুগু তাবু ও যে ফাইনাল পার্লামেন্টারি লোকসভা সংবাদে তৈব হাইনা হয় বিনি কিসিসা মুটে जों चेन्ज माने नुगौ যদিও আপনি পিছনে এগ্রিমেন্টও जों রিজনनि रमै मानो थेबा सिनि सिंगा म फाइनाल सालबो अरने हयतेबो दाबो गुदुलै थाङो आबहाय आबनो वान आबनि समनेके तां वासक सान আচ্ছা বলে এগ্রিমেন্টও ডাইরেক্ট ভারতनि সংবিধাननि 2-3 দ্বারা आंनायो बट साइडटा नो कम्प्रोमाइज नै हाइकेसे नोंबाय एलाजनाय हाइकेसे नोंबाय बट बिनि सीटबो काइसेबो नारलिया मथानि बिनि आन्द्रस ब बेबाक बिनि बायनो दा आकोनो बुतारे फाय ताबु खाय बीजेपी नि थांका ताको जे बररनो वान थुंबाया बीजेपी नि टुपिरिसि मिसिल खाय दंलायसिबले जत गनि मथानि एमएलए रकबा मथानि जत उबुमा बदल तमा बदल इयर तियर जतन तो गं थांका माने टोटाली डिमोरलाइज खायरखा गन तिब्रा मथानि नाहार मुंनो गरै ओंगाय तंखांकाय आरो न कक साइमान खामु आरो बुलो ओंको तामसिं बनो ओंको कक एकर्ड बुते एकर्ड का हाइदां पार्लामेन्ट तो तिसानाय तिसाका दे दाबिनो जों गसिनाखा खायखि जोंना नंबाय आरो तामसो लैंड फिनान्शियल आप तो जतन स्टेट नि आन्डार बले काइथाम दङो कंकारेन्ट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट अब स्टेट लिस्ट नि आन्डार ताबु मानिक बाबू जे मानिक शाह बाबू जा खलायो आबो सेंनाय अब आबुनि मानिक बाबुनि याकनि फाटार गरै मानिक बाबुनि याकनि फाटार ओंखायनो बर आरो सय के सैमार खामो जे ए दाराव त्रिपुरानि 6 सिडिल जों आपग्रेडेशन खाय स्टेटहुड खायरखा आबो से नाना खामो किन्तु आरो तामति करिबले गाबर बांजायदा मिसिल मिटिन खालाय दं आंबो आपतिसे नंगो बांदाता बर ना बर तो एडुकेटेड जतन अनेक किछु साकसांनो क्वालिफाइड नि वानथुंलाय बिले आबर कि तामो बरं गोनां सार अबनो नांते केसे सोनामो माने के मनो त्रिपुरा मथानि जेहेतु ग्रेटार त्रिपुराल्यान्ड आलादा स्टेट बुंनि डिमान्ड तो आजागाव जोंनुखा 2023 नि जेता बुंनि तामनाय बना प्रतिश्रुति दिमानि आजागाव तो त्रिपुराल्यान्ड नि बागै सैजाक नुगिया तो विधानसभा बरं आबनि बागै कक्ति सावरक जों बिसि नुखाया तो ताबो पार्लामेन्ट कि थांगै ब सिगनेल एमपी इंगै त्रिपुरा सानि बागै अबाहाय कक्ति साइदा मान बर आबनि तो तां वाचक सान रेप्टिनि बाबुनि इंटरव्यू सगानुखा सीएनो तै बरनो इंडिया गवर्नमेंट हुइप जारी खायया 25 जन नॉर्थ ईस्ट नि एमपी रक थानजांगै अपोज खायना नायया जतन खारजाक बसाइचुं ब आबनो बुधमारखा हुइप न पार्टी हुइप न माने हुइ ब सीएनो बुधमारखा कृति सिंह जे महारानी हनै हिंजांनाय ब एमपी थांकाय बीजेपी नि हुइप जारी न ब नाया बुइ ब बुद त्रिपुरा सानि हनै कक साइदे मानो माया काजे बिनि हुइप दं पार्टी हुइप गबत बीजेपी नि कैंडिडेट मथानि के तो रकम खामु मथानि म ब माया कारण मथा ब आपति शॉट आउट गरै आपति नुकजाक्ता तो सर त्रिपुरा सा तंकसम तंनाय लुपुर बमनो बिसास आसिनाय बबहाय जतन जानि डिमान्ड तै
ত্রিপ্রাসানো একটা জায়গাত লাং থাঙ্গো লাস্ট গাল হংকে বংনি ডিমান্ড হয়তো কুটু থামাই ভবিষ্যৎ সাবনো বিশ্বাস আছে নাই স্যার নों बावहाय मा दं आबोनो तैखे आंथ' आंनो बिसास जादि नैबे सारा गैया खिन्थु एन सि डेभलपमेन्टनि IPF टीमफोर आं अपोज खालामफैयो एन सि डेभलपमेन्ट टीमफ्रालाय रियेलि ब साइनिया ताबो साबो साइनिया आं थै थांमानि यागल' ब आंनि फलाफान थानाय ब साइनिया ब दुक्कारखा एन सि ब ताव प्रदुजिब दुक्कारखा এই दुक्कार मां जों सेजोंखा कादे अर जे साबनो बिसास जानानै जायो आबो आं थाइमिया आं आबो थाइमिया आनो बिसास जादि नै तो ত্রিপ্রাসানোनि बिरमान टेक इन फ्यूचर कागे मांगला गाव बाहायनो ब्ले हंका इनडाइरेक्टली जे सुरु कुबै लिडार सय लिडार बुसाबानो आफ्रो जों चिनि बरंनो मोथाङै मानाय ताव जरा कुबै लिडार चिन फिजिङो बुसा फायाकु सर ताबु भोट नि इलेक्शन कैंपेन नो जों चिनि हाबो बाग्रानो कैंपेन नो लुकमानि yang salthang sini kowo parliamentary constituency wa je vote prochar khai tongmani abo jaga sengno go biplop dev ani bondu kaham borok kaham abo haino जों saman nugo kai jokhon CA bini bagai o 8 January o madam bari o guli ko puro against to CA bini against to movement khlaioi after to chini hasteni chief minister to biplop kumar dev no asal borok kaham kangke bo ajora chini ত্রিপ্রাসানো guli order riwui movement khlaine rongno 6 jon moto borokno guli chari kha bo afurkai guli charkha biplopji chief minister ble guli chabro charfurkai jotto thuru bon simse yang jotto ত্রিপ্রাসারক biplop babuno nasile jakbekya heda produjibo nasile jakna hingkai joto ত্রিপ্রাসারক afro nasile jangmani taw bono tini misil khayongkai borok tamo sai phegui tongui tabo bongni bini biplop babuni misil meeting o BJP ni misilo khai tabo vote bikha khai to kadeno abo luke dekhanu borono phunudrop bor afro maya kanangkha ebong joto movement khaini rok saimiya taw to borok siring sorok tak bon kuno प्रतिबाद kri siet biniti kuno kri afro je movement khainai student organization rok kubuni organization rok bo kri tak borno sungtaita nol khai biplop babno bud nai sir oro tek je somon porong na sanno since 2019 hoite iberi 8 January o black day পালন খালাইলাयो সেই জায়গায় বসাওই তাবুক আবনি মানে তোরা তংসি স্যার abo to bong wisa je black day khaine ni icha abo bor khlaibo mano khlaipang black day khaibo tam khlaiai happy day khni khaibo tam khainai जों तो black day kरिखा happy day mang सिबले जोंबा तिनि खाय थापरा जागो बुथार जागो बिश्वजित देव बर्मा पानी सागर बुथार जाखानावलाय एकदम साल गोथां बुइ तगुइ आफ्रो मोमबाति रक सकलायखा काबलायखा तामुंखा कल्पना जमातिया बुथार जाखा आफ्रोबो मोमबाति सकका अंकलायखा तांग रबि लिटन बुथार जाखा आफ्रोबो सकलायखाबले मानो आबो ओंखाबले तामुंखाला पगै थांबले जों रोंमारि करै दफा आमनि बागै जों दिनै पगौ ताङै पग मुक्तै जोंखि हिउमेननि माने अब कोनो कक्सिर बरंनि बुखा तटं गरै आबसे ताव कुइसन मार मोले टिप्रा सारंनिबा साननि हयते के बाबा है वानसु जिनि हाबु बाग्रा सामुंख्लाय तमना आबो कि बसनो टिप्रा सारंना एकेबारे फेमलक सुगुनो तंखा आबो हायदा वासक सान दा पब्लिक बिचार खितो फेमलक गया आं त सागाले आनि द ओपिनियन ताम तंबा बागि विदाउट ग्रेटर टिप्रालेन नो कम्प्रोमाइज आर करिखा ता बरजों क्वेश्चन खायो नरबा आ क्वेश्चन मार से नक तावसानि बकि बिन जागा तरतं लास्ट 15 तटं कन्स्टिट्यूशन सोलेसन बियांगनि फाक्या बियांग सक फाक्या पुला नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर टिप्रालेन आरोनि फाक्या बर' फाक्या
1+5 arun kutulkha constitutional solution of phaikya interlocutor phaikya ta khai tikose tamse agreement tuise tinta ni sai ngolga boba kutuli phaikable nungkhai nugya diba nuk tongnable public tamnang bono identify khai tongba public identify di bo ku wijak khai chong khai chong ya se public se bono identify khali ta tamba ang sai chung yable ang 14 লক্ষ আং খরচ হবে সাইডিং বলে তা 14 লক্ষ তিব্রা সার বিচার খাই দিতা ববু জায়গা তো বলথাং কুইশন মার খাই রো পাবলিক রং নর থে রিপ্লাই রি বিনি তং ন যাতে খাই দি nung sini habu bagra no so tamu hai kok sana mo sungam আরে অমখা ডেমোক্রেসি কান্ট্রি বুগ্রা হই তাবুক जोंसे আবো উপাধিসে রিয়েলি ব তাবু বুগ্রায়া जों আবো উপাধিসে রিয়েলি যেটা কক সানা থাকাই जोंसे হলাই তিপ্রাসার সিমলে বন বুগ্রা হনো ওয়ানদি রহিঙ্গা sab bo to kaisa tamu tiprasani emotion bai ba passion bai bo kerungjak ble amon bagai bono bubagra hilai aro to kuno apoti tongon ko আপত্তি পুটি আবলে আগে 10 বাবুনো মতাই হিনতা বিনি উকো তামছে মো তালুকা থেকে হর ঝিলিক লায়ুক আতিও হলাই কাবলে দশর মতাই হলাই কাবলে जोंखा इमोशनल लाइन थियो बिनि पलिटिकल पिरियड से बहुत निसिमि ब फाइट खाय रनवी टिउजिएस सातसयतिनि सिमि हरिना देव बर्मा द्राव कुमारी आं सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमतिया बुद्ध देव बर्मा अबरक सातसयनि सिमि फाइट खाय फाइका 6 सिजन तै टिउजिएस खायै आ फुरतो बिन बुफा एमपी इंखा किरीट विक्रम किशोर मानिक बाहादुर एमपी इंखा थाइसा सेदा तं तिब्रासान बागै एबं ताव मुचुंग 6 सिजन बागै दिल्ली थांपुरु बरक अपॉइंटमेंट बागै किरीट विक्रम आरो थांलायनानि होननाय मानि बरमग्रा हरिना देव बर्मा जलि जागै या आ दामरानि यागो थांनि लाभ करै थांनिया बरक थांलिया ब माने आपति ब्ले बिनथाम को तंखाबा बंश बलि सादि तिनि सादा थांगाय जोंथ 184 जन राजत्वनि बागै এই त्रिपुरा तिनि ঐতিহ্য दङ तामो ঐতিহ্য 184 ও একটা तुम सिटी नामकाय कलेज नामकाय কক टिप्राबारि ও আগতরা তাফরু বং বড় কरै চিন বরং রাজা অর্ডার উই ফাই বুই পরীক্ষা খাই तिनि অর্ডার তংখামু তো তংখামু जों तिनि बर तंखा जे बरक कक बरक से साइमेया कायसा जापानिज बुरै यासिम मिचि कक बरक साव कक बरक 6 मास ट्रेनिं रै आनो र बिनि उंको दङ कक बरक सापाया नगो कक बरक बकासे मिशनारि नंखाय बसक बसत तंखा बले जापानिज से कक बरक संगुइ कक बरक साइ दंफायो केरलियान बा साउथ इन्डियानि फादार बा ब्रादार उनखौ साना ककरिखा मिजु नागा बरक कक बरक साइ दंमाय नोंलाय कक बरक साइ सेराय के मंका रतन नाथ बससे ताव कक बरक बाय सानानि चेंखा नोंले हिंदी याखा इंग्लिश बियां थांनि कक बरकनि इंको बायके जलि जागोन आबसे वान सुगदि ताङै चेंगासे इमोशनल नोंलाय खेबा बाहागी सावो तिप्रानो बांनि खान्या रिया नै आने और फेसबुक दङ बसामानि बिन बाइबो दङ तामथिं बिन मुमु ओ एमपी बसानाय प्रगाबो सावो तिप्रानो आं डिबाइट खाया बंनि पुगोसा हाय आंगा तिनि जों साना मानो जे रायपुर दांगा नुवाखाइला दांगावो बं बर फाइपुरु महाराजा बीर विक्रम बरनो जागारमानि आवबो तो रेकर्ड दङ जोंबा बायसुकाबलै अ जागा जों तिनि माथानाय एबं बाक्सा होनो आफुरु अंकफोर आईपीएफ दिव एनसी देब्रमानखाय सुवारि होनो सुवारि आबर गोथां दंखौ आबुरा सुवारिबो ब मखाय अंकफो जिसु हायिनताव आपतिके सावा बर गोथां दंखौ ताव आसुकजाक आबो इमोशनल ब्लैकमेल खालायो बेलाय आहाय राज्यनो एकमात्र
tiprasong nei mo thangjang nei pot haino bele sanna 음. amoni bade tei oino kuno pot gori 음. to ajaga bwsawui tabuk habubagrani demand bo jodi kontha angkai te kuno uskup to tongko je जों tipralen manmani Actually really both the demand thanya angagin saka bo really tipralen thanya saka bo aron ko se kono gra khamta bo taw BJP ni budu di nei jaga jaga misil te khagila khamta ani bondu ani sondu ni sa thakala khamta thanya bo thanya khai jing thanya tongna bo da TJS khai siksil thanba bin babu da TJS khai siksil than siksil manma yagolo tabuk statehood thanble siksidil area no যেমন example Nagaland Tiangchang district siksidil Mizoram Lusai Hill district siksidil Meghalaya Kachi Garu jointe siksidil siksidil unnotongni আলাদা রাজ্যংখা তাও অর siksidil অবা আলাদা রাজ্যংনাই উন্নতিংনাই চিনি বাগৈ जों লামা মাননাই কিন্তু মানজাক টিএনবি বিজরাংখলি নেতৃত্বে 88 সালো চুক্তিংখা আর হোম মিনিস্টার হোম সেক্রেটারি থাকাবো 3টা সিট বাইন রঙ্গিয়া আলাদা রাজ্য তলাংদি বা ইউটি তলাংদি চিনাহান তাববাংনানি ফেকা শেষ বলং বুসাখা এটিটিএফ বুসাখা টাইগার এনএলএটি বুসাখা টাইগার কগলাফুল কখা থিলাইপুর থিকা ওয়ানদিবো বুথাজাকা ত্রিপুরাবো বুথাজাকা শেষংকা কাইজাংমানি গোপাল দেবরমা নগসে হাপাইমিয়া নঙারনো আর বুঠারি খিপকা তা বুঠানের বরং তাবুক সর্বসর্বাং তংলে जों wrong step wrong engko mamang ngui tongo kade deng saka ta yang bugra sani tong bugra hunjangnai sainya hangkai tabuk chiri khogoi bokte ri tong ham titi sing debi chiri khogdong sainya bo sainya sanai hangkai omting tongya obo luke dekhanse maya kanna masir kanna ahi nuk tongle bon sanmanugya satta kaisa hangkai lai thanai 2023 assembly chongmariwo afro जों bubagrano greng jagao samanugo mono last fight o jaga tumung जों jiti hangkai delimitation ni pogrok saode sabiso delimitation kai sini tiprasa mosongro khobor baisinai pheba afro no जों nukha 20 ta ST reserve badebo alada 22 ta jagao bo oino dofani borongno bini mothani ngei batari marok जों nukha আচ্ছা তাবো খাই আং আফর বসাকা যে 20টা বসা খাই নং খামু তাং 22টা বসা বাবু খাই আবু বাই চুক্তি আ চুক্তিনি ফল তিনি নুখা র আ চুক্তিনো তাবুক বিজেপি বাই কথালাই বুট বসা বিজেপি নো সিদে মানে ओंखाय आं तिनि कुइसन खायनो मुंसुंखा जे आफोर 22 जना बुनि दफानि बरं बुथार माने सालसादा बरक थाङै बंनि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि ओ सागादे जों ग्रेटार टिप्रालेन नायो बरक मु सैदारखा पाब्लिक दङ जेन मनपुर गवा तेलामुराबो যেমন দনপুর গরখা কমলপুর এই সব ক্যান্ডিডেট টাউন বাগির বরকিসরা সিরকা যে সাদা সাকা হ্যাঁ जों ত্রিপুরা সারং বাগি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাইনি সামারা দं মজিলপুর বুতা খাবলে गोबां সিট বুতারখা আবখাই ব মানে লামা একদম বিজেপিनो পাওয়ার ফাইনানি লামা হগুইরে মাকলাইকা নিনি প্ররুজি হগুইর উই गुबुननि बदलनो सरकार तुबियानि आबखा आयां दिलियाव आचुगै फन्दी खायै बरक गन बिजेपिनो इनडाइरेक्टली हेल्प खायमा खालायो आ हेल्प तो ता मानमाय आब तो ताई पाब्लिक तो सायमाना कया मांखाता आमामनि फल तिनि ग्रेटार टिप्रालेन मांखांखाय बनां हाजार हाजार धन्यबाद खामु किन्तु ताव बन धन्यबाद नानि मतो करै तावनि करै हिमबा ब दुला बुकसा खायै ताबुक तीनटा एकर्ड खालायै त्रिपार्टिक एकर्ड खालायै तावबो ओंखा काजे अमाहाय रंग स्टेप नायतं ओंखाय पाब्लिको शिक्षित जुगनि आमालो ओ एलएम गोरोंनि जुगो एबं एकजन नेता बसु साव कमलपुर जों जिदि नायनै आं साव दिदिया नै बबे आंखिया
kok kerkarang lagi ya. Jadi dika komolpo, medi deh bro, jida jidika, jidia, sab jidika, BJP jidika. Wansati prabutanoi BJP no lain nani a mentality, a strategy, bugra hanjang nai nakata. Ngawin tini BJP no walk over roi, pai di reka. Abono seng wrong step mamang nalai tu.